अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ माँ बहनों बेटियों, राह हक़ की मेरी अज़ीज़ साथियों, उम्मीद करती हूँ मैं आप लोग सेहत व ईमान के साथ खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है 9 लोगों के लिए रमज़ान के रोज़े माफ़ है। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 286। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सुतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मिल नहीं होता। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़े ना रखें तो इन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा, यानी इन लोगों को रमज़ान में रोज़ा रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग़ हो, अपने होश हवास में हो, तो इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो इनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार है, यानी जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा न रखने की छूट है। हम आपको ये बताएंगे। यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो कि आम नॉर्मल बीमारी यानी लोगों को होती है, जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो, घुटने दर्द हो, किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग जाए, इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी जिसमें जान जाने का ख़तरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का ख़तरा होता है। तो हम ये देखें कि अगर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे या प्यासे रहे तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखें कि इसे इन रोज़ों के बाद में रखना पड़ेगा रोज़ों को। जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसको छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करना पड़ेगा। किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता और या इसका आखिरी वक्त आ गया हो, तो उसे अपने घर वालों को ये वसीयत करके रखना चाहिए कि वो इतने रोज़े उसके छूट गए हैं, इसका फ़िदिया अदा करें। और फ़िदिया ये है कि हर एक के रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाना। नंबर 2 पे है हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी दूसरे नंबर पर हामिला औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत रोज़े रखने पर इसको और इसके बच्चे को जान का ख़तरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है। इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रखें, ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रखना होगा, यानी कि जब इसकी सेहत ठीक हो जाएगी तो इसे अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना होगा। और अगर कोई हामिला औरत है और इसका डॉक्टर इसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से इसकी या इसके बच्चे की जान जाने का कोई ख़तरा नहीं है, तो ऐसी औरत रोज़ा रखना होगा। नंबर 3 पे है ज़्यादा बुढ़ापा होता है, यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र की आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि इसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स जो है भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो इस पर भी कोई गुनाह ना होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी
روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے، وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے صحت ٹھیک ہونے کی کوئی بھی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے روزے معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور یہ فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ نمبر 4 پر ہے دودھ پلانے والی عورت۔ جو دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے اس کو بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے۔ یہاں اب یہ بھی جان لیں کہ جب اس کا دودھ پلانے کا وقت ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنے روزوں کو قضا کرنا چاہیے۔ روزوں کی قضا کرنی ہوگی، یعنی نمبر 5 پر ہے پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ اپنے پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور اس کی بہکی باتیں کرتا ہو اور اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6 پہ ہے حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں اور وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورت کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں گی تو بھی ان کا روزہ قبول نہ ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے، یعنی قضا کر لے۔ نمبر 7 پہ ہے سفر پر ہو یعنی مسافر ہو، تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر گناہ نہیں۔ نمبر 8 ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں گردن اڑا دوں گا تمہاری، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، اس پر لازم ہو جائے گی، اسے بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھنا ہوگا۔ نمبر 9 پہ ہے نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور ایسا کچھ روزہ نہ رکھے تو
اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ